We Are All Scientists by T.S. Huxley. We Are All Scientists is a charming essay by T.S. Huxley. Despite written a long time ago in 1863, it beautifully captures the nature of science and its similarities to ordinary experiences. The method of scientific research shows the way how human mind works. There is no difference in the way how the scientist's mind as well as ordinary minds works. The author has tried to convey a message that each and every one of us has the potential to become scientists, to become individuals of great intellect and logic. To prove this statement, he has given many examples to show similarities in the functions of each of the minds. T.S. Huxley has condensed his ideas in 4 words: induction, deduction, hypothesis and verification. Okay, welcome to my YouTube channel Bachelor and Master English. Today, as you have already heard, you have already known that we are going to discuss We Are All Scientists by T.S. Huxley. In our today's discussion, we shall be talking about summary. There will be explanation in Nepali as well, explanation and the introduction of the essay you have already heard. So, if you are new to my channel, I would like to request you all to subscribe my channel so that you will get notification for further videos, and all these videos are dedicated for your excellence and support, assistance during the time of this pandemic and other circumstances that the regular teaching and learning activities are paralyzed. I request you, if you like this video, please don't forget to like, share and comment on it. Okay, let's go with the summary of We Are All Scientists. Science does not mean uncommon concepts. Common men and scientists make very little difference. Their operation simply differs. Men of science work by means of induction and deduction. Induction is related to reasoning. It discovers general laws from particular facts or examples. Deduction is related to conclusion. One reaches a particular fact from general laws in this process. They draw natural laws of one certain observation. They help to build up hypotheses and theories. They confuse us many times. They help to build up hypotheses and theories. They confuse us many times, but there is nothing to be confused. We apply induction and deduction in our day-to-day life. Our mind passes through these phases without effort. For example, we reject green apples because they are hard and sour. Apples are sour because they are hard and green. This is a big knowing of science. We never hesitate to say all hard and green apples are sour. This is experimental verification. Establishing laws in science is as common as we practice every day. In common life, likewise, we are confused by the term law of gravitation. But it is a simple fact too. If an object loses our grasp or hold it, falls on the ground, this is the established law of nature. Now, let us suppose a case of stealing. One example, one morning if a teapot and some spoons are missing, we would call they are stolen. We notice the windows open. A mark of dirty hands on the window pane. Marks of boots are there on the floor too. The conclusion is clear and simple. We came to know all this by our system of observation. Nature rather does not suspend its law of gravitation in the night.
So we have a general law founded on observation and experience to form a hypothesis. This train of reasoning helps a person of science to pursue a reason. Science allows no crack to avoid error on this. The one based on scientific knowledge possesses a corresponding value. The one based on random guess possesses little value. Scientific hypothesis is carefully tested and verified. The guess of the fool will be folly, and the wise man wisdom. The more hypothesis is verified faithfully, patiently, and variously, the more trustworthy it will be. The methods of the scientist and ordinary person is the same. Ordinary person draws the conclusion heartily without taking a long time, without analyzing and verifying, whereas scientist takes long time for observation, verification and analysis to the fact findings. Therefore, we are all scientists. Only the processes used by pure scientists and we non-scientists is different. That's the point. Okay, let's go with the summary of this. We are all scientists. In Nepali, we have translated this as हामी सबै वैज्ञानिक हौं. वास्तवमा हामी सबै वैज्ञानिक हौं, तर कसरी हामीलाई यो लेखक टी.एच. हक्सले हामी सबैलाई वैज्ञानिक बनाइदिएका छन्. हामीले गर्ने विविध क्रियाकलापहरू, हामीले निकाल्ने निष्कर्ष, सबै कुराहरू चाहिँ हेर्दाखेरि हामी सबै वैज्ञानिक हौं. फरक यति मात्र हो, जुन कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा अध्ययन अनुसन्धान गरेर तथ्यमा पुग्छौं, त्यो अलि समय लाग्छ. त्यो समय लाएर गरिने प्रक्रिया, त्यो खालको चाहिँ एउटा विधि जुन वैज्ञानिकहरूले अपनाउँछन्, त्यो विधि जुन अरू सर्वसाधारणले अपनाउँदैनन्. त्यही वैज्ञानिकले अपनाउने र सर्वसाधारणले नअपनाउने विधिका कुरा मात्रै फरक हुन्, तर चाहिँ लगभग धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा गर्ने कुराहरू चाहिँ मिल्छन्. त्यो भएर यहाँ चाहिँ लेखकले अब को चाहिँ भौतिक शास्त्री, को रसायन शास्त्री, को चाहिँ जीवशास्त्री, सबै वैज्ञानिक भएपछि त सबै शास्त्री. त्यसो भएर वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्रणाली केही होइन, मानिसको मस्तिष्कले गर्ने काम कुराको आवश्यक तरिकाको अभिव्यक्ति मात्र हो. यो एउटा तरिका मात्र हो जसमा काम कुराको बारे तर्क वितर्क गर्ने, दुरुस्त निष्कर्ष निकाल्ने गरिन्छ. विज्ञानमा संलग्न मानिसहरू आगमन र निगमन विधिहरू प्रयोगमा ल्याउँछन्. यसबाट प्राकृतिक नियमहरू पत्ता लगाउँछन्, कारणहरू निकाल्छन् र यसबाट परिकल्पनाहरू र सिद्धान्तहरू निर्माण गर्छन्. दिनभरिमा प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक जस्तै गरी तर्क वितर्क गर्ने जटिल श्रृङ्खलाबद्ध अभ्यासमा हुने अवसर पाएका हुन्छन्. दुई कडा र हरियो काँचा स्याउहरू टोकेपछि यदि कसैले अमिलो रहेको पाउँछ भने उसले तेस्रो कडा हरियो स्याउ पनि अमिलो नै रहेको दाबी गर्छ. त्यस्तो तर्क गर्ने अभ्यासलाई यो 3 भागमा रहेको तर्क सिलोजिज्म पनि भन्छ. आगमन विधि स्थापित गरेर त्यसमा निगमन विधि प्रयोग गरेर र तर्कले विशेष घटनाको विशेष निष्कर्ष निकालेर नै यस्तो तर्क निकालिन्छ, जुन सिलोजिज्म भन्छ. यस प्रक्रियालाई विज्ञानमा प्रयोगात्मक परीक्षण, विज्ञानमा सिलोजिज्मको अनुवाद चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षण हो. अब प्रयोगको आधारमा गरिने परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षण. वैज्ञानिक खोजीमा प्रत्येक सम्भावनायुक्त परीक्षामा अनुमानित नियम बताउनु एक कर्तव्य नै हुन्छ र यो जानी गरिन्छ. विज्ञानमा प्रयोगात्मक परीक्षणका निष्कर्षमा अन्तरको अनुपस्थितिको दुरुस्त समानुपात हुनु नै कुनै सिद्धान्तमा हाम्रो विश्वास हुनु. कुनै सिद्धान्तको अस्तित्व जुन भूमिका अथवा जुन प्रक्रियाबाट वैज्ञानिकहरूले स्थापित गर्दछ, त्यो हामीले कडा र हरियो स्याउहरूको अमिलोपनको 3 भागमा रहेको तर्क अर्थात् प्रयोगात्मक परीक्षण निर्धारण गरे जस्तै हो. तर हामीले यसमा विस्तृत रूपमा बिना हिचकिचाहट विश्वास गर्छौं
किनभने मानव जातीय विश्वव्यापी अनुभवले यसलाई अनुमोदन गर्छ र हाम्रो पनि धेरै अवसरहरूमा यसलाई स्वीकार गर्ने एउटा बानी पनि परिसकेको हुन्छ। यो किनभने यो नै भरपर्दो आधार हो जसमा प्राकृतिक नियम वा सिद्धान्तहरू स्थापित गरेको हुन्छ, जसमा प्राकृतिक नियम र सिद्धान्त आधारित रहेको हुन्छ। त्यसपछि विज्ञानमा अर्को शब्द परिकल्पना भन्ने आउँछ। यो वैज्ञानिकहरूले प्रयोग गर्ने यदि यसो हुन्छ भने त्यसो हुन सक्छ भन्ने जुन तर्क आउँछ त्यो यदि अथवा भने, यदि यो हुन्छ भने यसको असर यो हुन्छ भनेर कसैले चाहिँ त्यो एउटा तर्क परिकल्पना आउँछ। यदि तपाईले आफ्नो कोठामा राखेको चियाको भाँडो र केही चम्चाहरू देख्नुहुन्न र कोठाको भुइँमा पैतालाको चिन्हहरू देख्नुहुन्छ, झ्याल खुला छ र अनि त्यो झ्यालको सिसा पनि चाहिँ केही त्यहाँ दागहरू देखिन्छ भने हामीले के बुझ्छौँ भने त्यहाँ चोरले त्यहाँ सामानहरू चोरेर लग्यो भन्ने हामीले अनुमान गर्छौँ। त्यो अनुमान के हो त? परिकल्पना हो। आगमन र निगमन विधिहरू संलग्न रहेको तर्क वितर्क गर्ने लामो अभ्यासमा नै यो आधारित रहेको हुन्छ। यस्तो कल्पनात्मक निष्कर्ष सामान्य नियम पनि घटनाको स्वाभाविक सम्भावनाहरूबाट निर्धारित अवलोकन र अनुभवमा आधारित रहेको हुन्छ। न्युटन र ग्लासपेलले ग्रह उपग्रहको चालका कारणहरू पत्ता लगाउने र परिभाषित गर्ने प्रयासहरूमा ठिक यस्तै तर्क वितर्कको प्रक्रिया अपनाएका थिए। वैज्ञानिक खोजीमा सानो वा ठुलो मिथ्या कुराको जहिले पनि महत्त्व रहेको हुन्छ। देखिएका दुई परिकल्पनाहरूको महत्त्वमा धेरै फरक छ। पहिलो वैज्ञानिक ज्ञानको आधारमा गरिएको कल्पनाको निश्चय पनि स्तरीय महत्त्व हुन्छ, जबकि हतारिएर लथालिङ्ग रूपमा गरिएको अनुमानको महत्त्व हुन्छ तर धेरै थोरै हुन्छ। यसरी अब हामी सबैले आफ्ना आफ्ना तर्क पत्ता लगाउन सक्ने अनि मूर्खले निकालेको एउटा अनुमान, मूर्खको अनुमान मूर्खैतिर जान्छ भने बुद्धिमानीहरूले चाहिँ गरेको अनुमान एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ, विवेकपूर्ण हुन्छ। जति हामी परिकल्पना गर्छौँ, जति त्यसलाई चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक त्यसको चाहिँ विश्लेषण गर्छौँ र त्यसको चाहिँ निष्कर्ष निकाल्छौँ, त्यति त्यो विश्वासिलो हुन्छ। अनि यो जुन वैज्ञानिकहरूले प्रयोग गर्ने विधि र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने विधिहरू एउटै हुन्। फरक के हो त भन्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले चरणबद्ध र अलिकति समय लगाएर गर्छन् र उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई तथ्य र कारणको आधारमा पत्ता लगाउँछन् र काम गर्छन् र उनीहरूको चाहिँ एउटा विधि अलिकति भरपर्दो, विश्वासिलो र अनि त्यसपछि चाहिँ अरूले प्रयोग गर्नलाई चाहिँ त्यो प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अब सर्वसाधारण र वैज्ञानिकमा फरक त्यति हो, सर्वसाधारणले निष्कर्ष चाँडै हतारमा निकाल्छ, वैज्ञानिकले भने अवलोकन, अनुसन्धान, तथ्य विश्लेषण को आधारमा निकालेको निष्कर्ष हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै अनुभव र तर्कहरूको निष्कर्ष, परिकल्पना अनि निष्कर्ष निकाल्ने प्रक्रिया सबै विश्लेषण गर्दा हामी पनि सबै वैज्ञानिक हौँ भनेर वैज्ञानिक तथा लेखक टी.एच. हक्सले यस निबन्धमा प्रश्न पारेका छन्। Okay, that's all the discussion of the text in Nepali. Now let's do with the explanation of this essay. In T.H. Huxley's essay, "We Are All Scientists," he views that there are two hypotheses which are less probable and more probable. The latter hypothesis is good in some extent.
hypothesis based on generalized knowledge is good, which might be based on proofs. As Huxley says, the guesses or hypotheses based on factors are better than the unnatural hypotheses. They need scientific evaluation or great deal of time to prove good. Huxley says, probably there is not one here who has not in the course of the day had occasion to set in the motion a complex train of reasoning of the way very same kind, though differing in degree, as that which a scientific man goes through in tracing the causes of natural phenomenon. Huxley talks about common experiences of one's life. Scientific techniques need a mature mind to adopt it. As Huxley knew, the taste of apples after 3 or 4 apples which were green and unripe or raw, people use different things knowingly or unknowingly to get rid of the problems they encounter with. If we do not use the terms, we do not find any differences our way of working and that of the scientist. This essay, I would like to ask some questions. Does always our hypothesis turn out correct with the final result? How can any general person think like a genius scientist to be called a scientist? Does it always use only logic to give a new invention? Is there not any coincidence? So, can everybody be called a scientist in their life? All these questions that I would like to ponder on. So, that is all with the discussion of We Are All Scientists by T.S. Huxley. How did you get it? I am sure you got the points, and if you have any queries, please put your ideas in my comment box, and I shall be back with more videos. For this, you need to subscribe me and recommend your friends to subscribe it through your sharing and liking the videos. Okay, till then, have a nice time.